सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो प्रिय श्रोता बंधु आसुन देखिबा आज नाटकर प्रथम पर्याय सत्य हे सत्य अरे घरे अथुरा नाही मा अरे केही कोन जवाब देउना सत्य हे सत्य सत्य हे सत्य सत्य हे सत्य ना ये बाहागर कामरे मजी जाई ये साला सुनी मैंने मो कथा मौसा नमस्कार मौसा कौन है मौसा आपण आपण भारी व्यस्त थिला पर जना पड़छंती कोन किछ असुविधा है कि मौसा ना असुविधा कई हो सब सुविधा है ना तो अजोना चावल भात खाउछो राती पाइले भौणीरो बाहागर तो तो स्वामीरो देखा नहीं सोला बाध्य हेली आसिया पाई हां ये जौतुक टंका देले सिना बरकु से बाण बाजा रोशन करी आसीबो अरे की कथा मु किछि जानि पउनी हेले मौसा कोन हेले हां बाहागर कोन पिला खेल होई ना 2-4 टकार मामला आइछि त मु त कर देबी कहलु तो मा मरु कि ना 2 लाख टका दरकार हैला हां बाहागर पूर्व लखे आ बेदी को लखे काई टंका काई क देखा तो मौसा कोन देखि काली ठार से कुआडे जाइछंती जे ए पर्यंत तक देखा नै मोर विश्वास से निश्चय टंका जुगाड़ को नै आस्तिबे आता मा मरु ये टंका जोगाड़ करबा को नुह ये टंका दबा को पड़ियो बली से सोला कोठी नुची थबो मो भाई समिति का लोक नु टंका दबा को पड़ी बोली लूट लुचि आइथिबे ना लुचि बने तो मा मरु बिना ये मतासी गप कहिला अरे राती पाइले भौणीरो बागर हां तो भाई तू कहू सत्यवान साधु पुरुष हां अरे तो भाई यही तेरे कहू सत्यवान साधु पुरुष मौसा हे को मौसा कोन तू मत राजी कर मार जाय कोन नहीं मौसा मां पुत्र तू मत कोन मारबू अरे सुनु ये बाहागर टोटाल होई परिबोनी मु जदी कांडीरा गठी पकाउछी मु चालिबी ये बाहागर टोटाल मु करेनी हाय राती पाइले मो भीतर बाहागर आउ जदि मो भीतर बाहागर भांगी जीवो तबे हमें का तटे मुंडटे के बाटो चली परिबनी मौसा हमें मुंडटे के बाटो चली परिबनी ना ए बाहागर हेई परिबनी मो पते अभिवाहिता ही रही जीबी तो मो भाई को हंत सत करी मु केबे भी बाहा होबा को चाहुनी ए बाहागर दरकार नहीं मु आपन को हाथ जोड़ची तो ए ग्रुप चली जा तू आता मा मोरुना तो निजे आसामी बाहावाला को मना करू सो मु अजथा काई की दउची मु काई किछि जानि पानी अबे सो तने गोटाई नाउरा मोजी के समझते हां अच्छा मा मोरुला मौसा मौसा को कथि सुनि जा तू मौसा मौसा ये तू कोठे
ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ହବ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କଲି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କଥା ପରେ ମଉସା ହଁ ଏ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ। ଯାଆନ୍ତୁ ଏଥର ବର ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ସତ୍ୟ ଆଉ ବାହାଘରରେ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବୁନି। ବାହାଘର ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ହବ। ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି ବାହାଘର ହେଇନଥିବ। ତେମେ ଘର କଥା ବୁଝ। ବାହାରେ କେମିତି ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝୁଛି ହେଲା। ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଟୋକା ଆମେ ନା ଧରା ଧରି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ଖାଲି ଆଳୁ ସାଡ଼ୁ ମତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ରାଗ ହେଇଥା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦେଇ अरे शांति अरे और ठिया लो खाई जाओ बाहागर सब बंदोबस्त करो। अरे राति पाइले परा मो भौणी बाहागर ना मते एगो सत कथा कह एते कम समय भितर तमे एते टका कोठु आडिलो मोर जने पिला दिनर संग को मु सब दुख कथा कहली आ काली राति रे मु तांकरी घरे थिली आ अनेक दिन परे मते से देखी खुशी तारा कहिले न सरे से कोन कहछि जानो। अरे आउ जदी हमर टंका दरकार हबो से हमको आहुरी टंका दबो ना तमे मते मिछ कहूच। आज की दीर्घ 20 वर्ष हे गलानी तमर के सांग अछती ए कथा तमे मते कहिलो तो को जीवन रे ते अभाव अनाटा भितरे तमे धार कर दे निज दुख को तमे मेंटेई देई छ। तमने तमे कोन कहबो चाहछो ए टका तबे कोठु चोरी करी छ नजे कोठे मरिस मारी छ। तमे मते विश्वास करो शांति तमे मते विश्वास करो। जो आखिरे देखि सारिला परे के विश्वास करबी के परे विश्वास करबी मो भाई तमको आज सत कहिबा को पड़िबो। ए को भाई ए तबे इतरे टका कोठु आनिलो ए को भाई ए तबे इतरे टका कोठु आनिलो। हां बे तुमको सत कहला पड़िबो तमे ते टका आइलो कोठु गुओ भाई को भाई अरे मु सत कहूची तबे तमे सत कथा न कहबो ए मुहूर्त में घर छाड़ी चली जीवी चली भाई ए घर मु तबे रहि परबिनी सत कहूची भाई तमे टका जदी न कहबो ओ केबे भी बाहाइबिनी। नहीं अरे कहार किसी करबा दरकार नहीं। तमे माने जदी प्रकृत सत कथाटा जानिबा को चाहछो तले सुनो ए 1,00,000 टंका पाई मु मोर गोटे किडीन बिकी दैछि। टका भाई तम जीवन को तमे पाचे लगेई देलो किंतु काहे के कोन पाई तमे एमिते कलो काहे के एमिते कलो तमे शांति तुमे मो घरर लक्ष्मी होई दुख जंत्रणार गरल को हसी हसी पी मोर तेल लुणर संसार को चले आसीच। अरे स्वामी होई केवे केउ दिन तुम महादानर प्रतिदान देनी ए सातसिया साड़ी खंडे तुनी जीवन बिताउछ। अरे शताधिक मो स्वामी पणिया को मरुभूमिर ओट साजी निज रक्त को निजे पी तमे जो विवेकटा को मनुष्य करिथिलो से आजी बेकार आई मिता एड़िकी बकटटिए हेतिला बापा बो हाथ धरा धरी होई आर पारी को चली गले वो हाथ धरा धरी आर पारी को चली गले ता बोले सेई दिन ठारू स्नेहरे भाई आ ममतारे बापा होई सेई मरुभूमिर थुंटा बरगछटिए साजी मु एमानकु छाई दी आसुची। तमे कहिला शांति जदि केईटा टंका पाई मो केलाई भौणीर बाहाघरटा भांगी जाइथंता
मु केमिति सहिथंती शांति मु केमिति सहिथंती शेषरे मु मरी जाइथंती शांति बोले तुम जीवन सबुठ अमूल्य संपदा को तुम बिक्री करदब अरे कहीं कांदुछ कौन पाई कांदुछ अरे आमे पूरा गरीब आखिर लुणिया लुह को पी बंचिबा पाई हमर पूरा जन्म एहिटा होछि आम मानक पाई ईश्वर को नियम हे शांति अरे खाली मिथा पाई कहीं की ए सत्यदास बंची थिला पर्यंत कहार किछि असुविधा हबाकू दबनी दरकार पड़िले राजा हरिश्चंद्र परी से निजे निजकू बिक्री करी दब हे भगवान हे प्रभु कहीं तमरे अद्भुत विचार हमें गरीब बोले हमर कोन बचिबार अधिकार नहीं यही कोन तम सृष्टिर नियम टिके सुख पाइबा पाई हम गरीब मानक पाखरे कोन शक्ति नहीं प्रभु एठी कोन दुख हम गरीब मानक पाखरे सब जग उच्चाड़ी दे काहे कि प्रभु एठी दुख बागोड़ा रे मिले टिके सुख पाए एठी बहु मूल्य दबाकू पड़ी थाए काहे कि ना हम गरीब मानक पाई सुख किड़ा एठी दुख बागोड़ा समय बाटरे मनीष बाटोई बाट चालू थाए लुहलो समय बाटरे मनीष बाटोई बाट चालू थाए लुहलो अदिनिया जागा भागी दिएरा अदिनिया जागा भागी दिएरा ये तो एठी हवा सुख किना एठी दुख मंगला सुख किना एठी दुख मंगला ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବାରୁ
ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରୁଛି। ନା ଭୁଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ଆବେ ଚୁପ୍! ସେଦିନର ଫଟୋଟା ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଏବେ ବି ଅଛି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ତତେ ମନେ ମନେ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। हे बाबू आगुरु विवाह करछंती। ଆମେ ଏସବୁ କଣ ଶୁଣୁଛୁ? ଏବେ କଣ ହବ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି? अबे हे बदमाश! अबे हे बदमाश! सर मत कहबे। आगुरु एमती केतेटा झियो को जीवन नष्ट करछु। सर ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଆଗରୁ 5ଟା ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଛି। ता माने झियो मानक जीवन नहीं एमती खेल खेल चलछु। ସାର୍ ସବୁ କରିବି। ସାର୍ ଏଇଟା ଶଳା କଳି ଯୁଗ କୁଷ୍ଠ ସାଜି ଶଳା କେଳି କଦମ ଲୀଳା ଲଗେଇଛି ଆଉ ଏ ଶଳା ଚାଲ ଶଳା धनुष बाबू आसार को गाड़ी पाखु नहीं जानो। ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ଆରେ ଏବେ କଣ ହବ? ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ କଣ ହବ? ରାତି ପାଇଲେ ମୋ ବିତାର ବାହାଘର ଆଉ ଝିଅ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି। ଆଉ ଯଦି ସେ ହାଣ୍ଡିଟା ମାରା ହେଇଯାଏ ତେବେ ସେ କୌଣସି କାମରେ ଆସେନି। ମୋ ବିତା ମଗୁଳା ହେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ शांति मो बिता कपाल रे निया लगाई देची। शांति मु ताकू दुख नदी भीतर को ठेली देची। देखिए सुख साउटिबा को जाई मु ता संसार भांगी देची। शांति मु ता संसार भांगी देची। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ। କଣ କରିବା? ତମେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଜି ବାହାର କର। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। କିଛି ବି କାମ କରୁନି। କଣ କରିବା ଆମେ? ଭାଇ ତମେ ଏ କଣ କଲ ଭାଇ? ତମେ ଏ କଣ କଲ? ଭଉଣୀର ବୋଝକୁ ହାଲକା କରିଦେବା ପାଇଁ ତମେ ଶେଷରେ ଏମିତି କାମ କରି ପାରିଲ? ତମ ମନରେ ଯଦି ଏଇଆ ଥିଲା ତାହେଲେ ମୋ ପାଟିରେ ଟିକେ ବିଷ ଦେଇଦେଲନି କାହିଁକି? ସେମିତି କହନା ଲମିତା। ଭାଇ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ଲମିତା। ଥାଉ କନ୍ୟାର ବୋଝକୁ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଶେଷରେ ମୋତେ କଷି ହାତରେ ଟେକି ଦେଲ। ଭାଇ ମିତା ଆଲୋ ତୁ ପରା ମୋ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି। ଆଲୋ ତୁ ପରା ମୋ ଛାତିର କଲିଜା। ଆଲୋ ବାପା ବୋଉ ଡକାଡକି ହୋଇ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତୋତେ ଆଉ ବିବେକକୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଯାଇ ପେଟରେ ଓଦା କନା ପକାଇ ମରୁଭୂମିର ଓଟ ସାଜି ନିଜ ରକ୍ତକୁ ନିଜେ ପି ଆଲୋ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି। ତୁ କହିଲୁ ମିତା ସବୁ ପରେ ବି ତୋରେ ସତିଆ ଭାଇଟା ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କରିଥାନ୍ତା କେମିତି? ହେଲେ ହେ ମିତା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବଡ଼ ଘରେ ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ବାହା ଦେଲେ ଏ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆ କଥା ତାର ଆଉ ମନକୁ ଆସିବନି। ଭଲରେ ଭଲରେ ତା ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ କଟିଯିବ। ହେଲେ ଭାଇ ତମେ ଏ କଣ କଲ? ଭାଇ ତମେ ଏ କଣ କଲ? ହ୍ୟାଲୋ ଏ ପିତା ମା କେବେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପର କରିପାରେନି ଲୋ। ଭାଇସ ତମେ ପରା ମୋତେ ସବୁଦିନେ କହି ଆସୁଥିଲ ମିତା ତମେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ନୁହଁ, ତମେ ହଉଛ ମୋ ଝିଅ। ଆଜି ସେଇ ମାର ପଣ ତରକାରୀଟାକୁ ତମେ କେମିତି ପର କରିଦେଲ? ରହିଲ ମିତା। ପର
କେବେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତା ବଡ଼ ଦୋକାନୀଟା ପର କରିଦେଇଥିଲା। এই বড় দোকানীটা তা পিলাମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆସେ ସେସବୁକୁ এই ବଡ଼ ଦୋକାନୀଟା ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଢାଙ୍କି ରଖିଦେଲ। ଏମିତା ଦେଖ ଯାହା ଥିଲା ସେସବୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଆମେ ତ ବାହାଘର ଅନ୍ୟ କୋଉଠି କରିଦେବୁ। ବାହା ହେବିନି। ବାହାଘରଟା ପିଲାଦିନର ବହୁଚୋରି ଖେଳ ନା ସବୁ କିଛି ଆଜି ବିଭାଘର କାଲି ସେମିତି ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଇଯିବ। ବାହାଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି। ଏ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ଆଜି ବିଭାଘର ପରେ ତମେ ମୋ ବାହାଘରରେ ଅନ୍ୟତର କରିଦେବ। ଝିଅ ଥରେ ବଙ୍ଗୁଳା ହେଇଗଲା ପରେ ସେ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିପାରେ ନା। ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ। ତୁ ସେମିତି କହନା ଲମିତା, ତୁ ସେମିତି କହ। ଥାଉ। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ତମେ ଶେଷରେ ମୋତେ କଂସେଇ ହାତରେ ଟେକି ଦେବ? କୁହ ଭାଇ, ଏଥର ତମ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ତ? ଆମେ ତତେ ପର ହାତରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛ। ଏ କଥା କହିପାରୁଛୁ କେମିତି? କେମିତି କହିପାରୁଛୁ ତ? ସବୁ ପରେ ବି ଏମିତା ସପାରି ଚଢ଼ି କନ୍ୟା ସାଜେ ଗାଁର ପରି କୋଚାଇ ପାରିଲାନି। ତାର ଶଙ୍ଖା ଚିତ୍ର ମାନଚିତ୍ରଟାକୁ ସେ ଆଜି ଏଇଠି ଚିରିଦେବ। ଏଇଠି ଚିରିଦେବ। ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅକୁ ବାହୁଥିବା ବରର କନ୍ୟା। ଈଶ୍ୱର, ତମର କି ଅଦ୍ଭୁତ ବିଚାର। କାହିଁକି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲଦି ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ? ଏଇ କଣ ତମ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ? ସୁଖ ମାଗଣାରେ ମିଳେ, ଏଠି ଦୁଃଖ ମାଗଣାରେ ମିଳେ। ଟିକେ ସୁଖ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡେ। ଏ କାରଣ ମୋ ଭଳି ହତଭାଗିନୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ କିଣା, ଏଠି ଦୁଃଖ ମାଗେ।